रत्नाकर साहू भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रो अतिरिक्त कमिशनर आज ही छातिर बोताम खोलिकी निर्द्वंद्व बोलुची आम सरकार तांकु देइछि ग्रीन सिग्नल दौड़ुचंती जगन्नाथ प्रधान को गिरफ्र मुख्य षड्यंत्रकारी होउचंती ए रत्नाकर साहू छोटिया कथारे गोटे छोटिया कथारे गोलैकी एत बड़े कांड करदेले एवं जे रेवती राउत ही जगह प्रधान भितर जीवा कारण हूँ मूल उत्स जड़े महिला को न्याय प्रदान करने जड़े लोक प्रतिनिधि कहबनी आ किए कह या जो हिसाब रे रत्नाकर साहू नाटकबाजी कले एवं सब आश्चर्य कथा हूँ जे जो संघ ओएस संघ जो भाव राजकीय ढंगरे राजनीति ढंगरे आसिक मुख्यमंत्री को तांकर दाबीपत्र जनइले या परे मुख्यमंत्री भी चुप रहिले एवं ये साहू ना दुईटा एतला है एवं ग्रीवेंसेल सीएम ग्रीवेंसेल मध्य अभियोग है किंतु आश्चर्य मोहन चरण माझी आज पर्यंत नीरव कहीं अच्छी कौन एवं न्याय कौन पाइबे जगह प्रधान न्याय कौन पाइब ना रेवती राउत ए विषय देखु तेरछा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु लोक भूलिबा आरंभ कले सरकार भूलिबा आरंभ कले एवं अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू आराम रे ऑफिस गले निर्भय रे निर्द्वंद्व रे जो संघ कहता जे हमको दिया जाऊ हमको पुलिस दिया जाऊ आम सुरक्षा विपद रे सी पुणी छाती जो मुख्य षड्यंत्रकारी जी के मुख्य कल्प्रिट सी जाकि डेली एवं बीएमसी बस निजर कार्य कर अपर पक्ष लोकों रेवती राउत पई आसी नेताटी जेल भितर सड़ुची आ ये सरकार नीरव रे दर्शक साजी आमे सरकार को मन पकईदेव आज चाहूँ ये जो कांड घटना है या आईन कौन कहूँ रत्नाकर साहू गिरफ हेबे कि नहीं तांको सह ये जो ओएस एंड ओआरएस संघर कार्यकर्ता जो माने यूनियन अच्छा जहाँ लेटर पैड रे चिठी जाइए समर्थन कर राजनीति ढांचा दि जाए यहाँ कर ना रास्ता रोक हम या गिरफ कर ना कांग्रेस वाला कह आसिक या गिरफ कर ना आम जादेबू विजु जनता दल विरुद्ध आसिक यहाँ को आरेस्ट कर ना आम चाबी पकईदेबू ठीक से ढंग से विजु जनता दल प्ररोचना ओएस संघ चिठीटे देता चिठीटा को आप भल भाव देखु ये चिठी लिखा हो कौन लिखाई आप पढ़ु एवं एमाने अत्यंत उत्सृंखल एवं आईन कानून को किसी मानि ना जुक्ति हूँ जन को रत्नाकर साहू को आक्रमण नुहे ए आक्रमणटा समुदाय सरकारी कर्मचारी जमी ठिका नहीं सरकारी कर्मचारी के भूल करते नहीं सरकारी कर्मचारी नेता मान को मिसबिहेव करती एक रेवेन्यू मिनिस्टर कहते ये मैंने लगाम चढ़ाई एम केमी साधारण लोक व्यवहार कर शिखी नी रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पूजारी धन्यवाद देवा कथा से कहते से कहते प्रथम दाबी जे मेन कल्प्रिट टिके देखु एक नंबर दाबी हूँ मेन कल्प्रिट जगन्नाथ प्रधान को गिरफ्त कर द्वितीय समस्त तहसीलदार बीडीओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डीएम पर्यटन जो ओएस मैंने अच्छा सुरक्षा प्रदान कर तो यही जो सुरक्षा प्रदान तो ठीक अच्छे किंतु जो गिरफ्त करवा दाबीटा ओएस संघ मुहर शोभा पाऊनी एवं सेठी से लिखुंट आम जाऊँ छुट्टी जाऊँ ये छुट्टी सरकार दे पारे कि छुट्टी दरखास्त देके माने लंग लिव जो छुट्टी रे जाई परिवे कि आईन कौन कहूँ आईन जदि कहूँ छुट्टी जापरें ना ताले सरकार कहीं गिरफ्त करूना ये सरकार एपर्यंत तदंत कमिशनर कहीं बसई ना ये सरकार रत्नाकर साहू गोटे भ्रष्ट अफिसर नीतिहीन अफिसर जी कि दुईटा महिला खेल खेली जो वीडियो अखमित कार्तिक जो नवरंगपुर से जो अभियोग आनी धर्तव्य अपराध आनी से गिरफ हवा दरकार
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ରେବତୀ ରାଉତ ଚାକିରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ସାମିଲ ହେଇକରି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ସେ ଛାତିରୁ ବୁତାମ କରିକି ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କୌଶଳର ଜିତାପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ମୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗିରଫ କରିବେ। ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେବେ ଯେ ଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାସ୍ ଲିଭ୍, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଆପଣ ଆମେ ଚିଠିରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍, କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ 7 ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍, ଏହା ପାଇଁ ପନିସେବୁଲ୍। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚିଠିରେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯେ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ମି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଆର୍ଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଅନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଚିଠି ଫିଙ୍ଗି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଗଲେ, ସରକାରକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ଯେ ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ 7 ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି 1964ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ଅଛି ୟାକୁ ଏ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କଲେ ୟାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବ, ପୁଲିସ ଦଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ 17A ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଛୁଟି ନେବେ ଏବଂ ତା ଯେତେ ଦିନ ସେ ଛୁଟି ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଲାଉନ୍ସ, ସାଲାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଟାଯିବ। ସରକାର ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସାମୂହିକ ଛୁଟି ମାଗିଥିଲେ ସେଠିକାର ପୋଲିସ ମାନେ, ୟାକୁ ଇଲିଗାଲ କହିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବେସ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସେଇଠି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଲିଗାଲ କହିଥିଲା। ଏବଂ ଭି ଶଶିଧର ବିଏସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଯିବୁ, ଏ ମାସ୍ ଲିଭ୍କୁ ଇଲିଗାଲ କହିକରି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯଦି ୟୁପି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ବିଏସ୍ ୟୁପି ରାଜ୍ୟ ସେତୁ ନିଗମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍ ଲିଭ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେ ୟୁପି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାସ୍ ଲିଭ୍କୁ ଇଲିଗାଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦରମା କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ କେଉଁ ସାହସରେ ଏ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ମାନେ, ଏମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଇନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି, ପୁଲିସକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଯଦି ଦାବି କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଜଗା ପ୍ରଧାନର ଗିରଫ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ କେହି କହିବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଓଆର୍ଏସ୍ ସଂଘବାଲା ଚିଠି ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ନ କରିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା। ସିଧାସଳଖ ଆସିଲେ যেটা ধরতে গোটে একদম পয়সা গোটে পশু ভায়া আক্রমণ হয়েছি, এ আক্রমণ অসহ্য নুহে, এ জনকু আক্রমণ নুহে, জনে কর্মচারী আক্রমণ নুহে, সবু সরকারি কর্মচারী আক্রমণ কাই যাজপুরে তো আক্রমণ হয়েছে, তুমি কাই বাহারন সেদিন নোটিস দিয়ে স্ট্রাইক করে দেউন। এ সরকার পুঁ সেই বিজু জনতা দল ববি দাস তাঁর বড় চেয়ারম্যান অছি ইনচার্জ এবং 6-7 জন যে কাউন্সিলর অনেক তাকে গিরফ করে নেবে, কাই চুপ বসছেন ওহো এটি ববি দাস অনেক বলে নাই। আউ তো অতি দুঃখর কথা, অনুশোচনর কথা, যে চিঠিটা সেমান দিয়েছেন পুনর্বার আমি আপনার দেখাউছু, তাঁর সভাপতি যে অনেক এটা লেখুচ্ছেন কেউମାନେ অভিযুক্ত, ସେମାନେ ଲେଖିକିରି এই ଲେଟର ପେଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି କିଏ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସଭାପତି,
शांतनु कुमार महांती वाइस प्रेसिडेंट, विजय कुमार स्वाई जनरल सेक्रेटरी, विनोद कुमार जेना सेक्रेटरी, आशीष कुमार जेना, अंबिका प्रसाद दास, शुभश्री रथ, अनिता पंडा, ज्योति प्रकाश सेठी ये सब सेक्रेटरी, शिवानी महांती, विजय कुमार दास, अरुण कुमार विश्वाल ये सब कार्यकारिणी कमिटर सदस्य अच्छा एमाने निष्पत्ति नहीं हठात निष्पत्ति नहीं किमती ने सारा ओडिशार संघ को डाक बसिक निष्पत्ति नहीं एमाने सेठी बसिकी सारा ओडिशा पर थोईदेले एवं ये संघ जेहेतु सीनियर मोस्ट एमाने भविष्य जिले तल स्तर ओएस मान हैरान हरकत करदे तेणु एमाने चुपचाप जिला स्तरीय ओएस संघ समर्थन करगला एवं आपण मैंने जानते मात्र 8टी जिला प्रथम स्ट्राइक अन्य मैंने बाहर को आसी यही जो आम पढ़िलु 13 जन लोक ये माने एंकर जो गडफादर बसते से अमानी हस्पिटाल प्रेसराइज रे समस्त को चुप करने को सक्षम है एवं यहाँ एमती प्रमाणित होने देखूँ जेहेतु जगह प्रधान अरेस्ट होती भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने आसनारायण मिश्र आसिक दुख प्रकाश कर सरकार को से निंदा करूँ आउ गोटे आसुँच महिला को तो कहले आजिकल महिला मैंने सब लंगड़ा करदे पुरुष को पुरुष किसी कहींपारे बर्तमान बाहर सुलता देव आसिक कहते जयनारायण महांती को अरे बिजू पट्टनायक सीना माड़ तत्व बाहर करते नवीन बाबू जेल तत्व बाहर करते एवं तुम मोहन चरण माझी जेल नवीन बाबू को जेल तत्व ग्रहण कर जगह प्रधान को गिरफ कर भितर पकड़ तुम्हें 6 मास जेल थी जयनारायण मिश्र पुणी तुमको आम सरकार 2019 आसिले पुणी तुमको बांधिकी पूरा जीव थाना पड़ा केस तो ये जो भारतीय जनता पार्टी नेता बाहर ओएस वाला संग बाहर किंतु जो विजु जनता दल नेता नेत्री मैंने बाहर के इंटरफेयर कर सन्देह भितर आसूची ए सन्देह सब समाप्त करने एवं ये जो ओएस मानकर जो जो भली भाव से कले एवं जो ओएस मानकर जो दबदबा देखले ओएस मानकर जो आसूची अहंकार बढ़ुची ओएस मानकर जो एकछत्रवादिता बढ़ुची या समाप्त करने को हेले आमे जो पढ़िलु 13 जन एंको गिरफ करवा दरकार तदंत हवा दरकार एवं सर्वप्रथम षड्यंत्र 121A2 रे से जो रत्नाकर साहू दम देखेगी बोलुछंती तांको तत्काल गिरफ करने को ए सरकार साहस करिवे कि नमस्कार।